नाज़रीन, आज आपको असहाबे कहफ का किस्सा सुनाते हैं। असहाबे कहफ यानी गार वाले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खुसूसन इनका एक बादशाह दकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाबे कहफ शहर उफसूस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग ले गए और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गजीन हुए और सो गए। तो 300 बरस से ज्यादा अरसे तक इसी हाल में सोते रह गए। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश किया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो वो बेहद नाराज हुआ और फरते गैज़ो गज़ब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाए और वही गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने साहिब कहफ के नाम, उनकी तादाद और पूरा वाकया एक तख्ती पर कुंदा कराकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया। और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाना में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रही, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह तख्त नशीन हुआ जिसने 68 साल तक बहुत शान और शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फिरका बंदी शुरू हो गई और बाद लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वह तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर अल्लाह जल के दरबार में नहायत बेकरारी के साथ गिरिया जारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह जल कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दे ताकि लोगों के मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की दुआ कबूल हुई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले जो है हैरान और परेशान होकर डर कर वहां से भाग गए और असहाबे कहफ बहुक्म इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम और कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। जब इन लोगों को भूख लगी तो उन लोगों ने अपने एक साथी से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और नहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। वो एक साथी गार से निकल कर बाजार गया और ये देखकर हैरान रह गया कि शहर में हर तरफ सलाम का चर्चा है और लोग अलानिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। वो ये मंजर देखकर महवे हारत रह गया और सोचा कि ये माजरा क्या है कि इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था। आज ये इनकलाब क्यों और कहाँ से आया। फिर ये एक नान भाई की दुकान पर खाना लेने गया और दकियानूसी जमाने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई सिक्का का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चनाचे दुकानदार ने उनको हुकाम के सुपुर्द कर दिया और हुकाम ने उनसे खजाने के बारे में पूछगिछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। उस आदमी ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुकाम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि रुपया तुम्हारा है। ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए, इस सिक्का का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो।
لہذا صحابہ بتاؤ کہ عقدہ کھل جائے، یعنی گرہ کھل جائے۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، ہاں سینکڑوں برس گزرے اس نام کا ایک بے امان بادشاہ گزرا تھا جو بت پرست تھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے امان اور جان کو بچا کر بھاگے۔ میرے ساتھی قریب یہ گاہ میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور معاہدین شہر کثیر تعداد میں ان کے غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف اس آدمی کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ شاید وہ گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے گھر پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا۔ اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے لوگوں کو غار میں بند کر دیا۔ اب یہ اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً بادشاہ اپنے معاہدین کو لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی ساری کہانی بیان۔ بادشاہ سجدہ میں گر گیا اور اللہ جل کا شکر ادا کیا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے۔ اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ تو بادشاہ نے سال کی لکڑی کا صندوق بنا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ جل نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ جل نے سامان کر دیا۔ پھر اس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہمیں بھی نیک لوگوں کی صحبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔